Но вы примете силу, когда найдет Святой Дух на вас, и вы будете моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и до предела земли. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 Vous 하시니라. recevrez une puissance, le Saint-Esprit est survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la Mas terre. receberá o poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E então serão Handelingen minhas 1 vers testemunhas 8. em Maar Jerusalém, jullie zal kracht em toda a ontvangen região wanneer da de Heilige Judéia e Geest oor jullie Samaria, komt. e também En jullie zal mijn nos quatro getuigen cantos. wees in Jeruzalem, zowel als in die hele Judea, in Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Judeassa ja Samariassa ja maan Allah äärissä. Та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і моїми свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and even to the ends of the earth.